सुखजिंदर रंधावा लिख दे जो मर्जी करे। 4 साल तो मेरे नाल उरे रहा कैबिनेट मिनिस्टर, उदों नहीं सुझी उन्होंने। 16 साल दे अ परसन इज कमिंग टू दिस कंट्री, उन्होंने 16 साल किसी ने पूछा ही नहीं। हुण क्यों इलैक्शन के टाइम क्यों कोई सर्वे नहीं हुई, कुछ नहीं होया। जदों मन बना लेना ना कि किसी को तुसी चेंज करना, फिर बहाने तो बथेरे मिल जाते। अगर मैं पानी का मसला ना करता तो उदों भी आ जाना सी। हुण दोबारा इत्थे फिर इत्थे शुरू इन्होंने पाकिस्तानियों ने करता। खालिस्तानी इन्वॉल्व ने एंड पाकिस्तानी इन्वॉल्व ने। लेट मी मेक श्योर दीज आर स्लीपर सेल्स ऑफ बोथ ISI एंड खालिस्तान टुगेदर। वैपन्स कितने जा रहे हैं, उन्होंने कोल जा रहे हैं। ये तुहानूं की लगता है? हाँ ड्रोन नहीं है तो फिर की है? प्लीज़ दिखा दो इन्होंने। 4.5 साल के कुछ नहीं होया जी। हुण चलो कैप्टन साहब हुण लगे ने किसानों की मदद करने लई, वही बहुत है। कोई व्यू नहीं है, जो मर्जी लिखी जान। 9 मिनट सुखजिंदर रंधावा लिख दे जो मर्जी करे। 4 साल तो मेरे नाल उरे रहा कैबिनेट मिनिस्टर, उदों नहीं सुझी उन्होंने। उस तो पहला नहीं कदे सुझी। अरूसा हैज़ बीन कमिंग हियर फॉर 16 ईयर्स एंड मैं कल भी कहा सी कि अगर वीज़ाज आर ओपन आई वुड रिक्वेस्ट हर अगेन टू कम। शी इज़ वेरी नॉलेजेबल इन हर थोड़े सर टारगेट ही क्यों बनाया जा रहा है? कहा जा रहा है कि पंजाब का पैसा बाहर ट्रांसफर हो गया जी। और सब हुण कहण दीयां गल्लां होंदियां ने। मिसाल टेल मी कित्थों माने अगर माने कोई पैसा ट्रांसफर होया दसो कित्थे होया? हुण ही दस देने विल टेल इनकम टैक्स एंड विल टेल ED विल टेल देम टू ट्रेस इट आउट। कैप्टन सर, कैप्टन सर, कैप्टन Please, सर, 1 minute. Vimal ji will point out who to speak. Captain sir, when are you going to meet Home Minister Amit Shah? Will you ask him to clear doubts about BSF's jurisdiction? Because opposition leaders are saying BSF will be deployed at strategic locations, including the Golden Temple complex, the Darbar Sahib, or the Durgana Temple. People will be facing difficulties. I think this. I have not heard this. If this is being said, it is absolutely wrong. My information and my understanding of the situation is that it is being Punjab police will look after everything. If they require assistance, they will ask for the BSF assistance. BSF is not taking over anything in the state. The state will be run by the state government, and this is wrong. This is just an issue being made for the sake of trying to get some brownie points, that's all. I don't think, if any home minister says that there's nothing happening in Punjab, he is a totally incapable home minister. मैं सुन रहा था। नहीं सर सेकंड सर अरूसा आलम का नहीं लास्ट सप्लीमेंट्री है छोटे अपना छोटा ते सर गल भी है कि अरूसा आलम का सर बार-बार ही गल क्यों आ रही है कि इशू नहीं ना कोल ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚ ਵੀ मैं एक पूछना चाहना है। 16 साल दे a person is coming to this country, उन 16 साल किसी ने पूछा ही नहीं। हुण क्यों इलैक्शन के टाइम क्यों? कैप्टन साहब एक सवाल है, जो कोई बंदा नवा काम करता है ਜਾਂ कोई ਵੱਡੀ चीज़ कर रहा ਹੁੰਦਾ परिवार का बहुत साथ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Don't ਰਹਿਣਗੇ? ask me these foolish questions. Please sit down. Captain sir, I have 2 questions. Captain sir, this side. This side. I have 2 questions. 5 drop-down ministers met Rahul Gandhi. 4 out of them met Rahul Gandhi last night, and now Rahul is having back-to-back meetings since you announced to launch a new political party. How do you see that? Is there any Congress leader still in touch with you? Do you think I'm sitting here by myself? Obviously, we have got very many people with us. When the time comes, our party has announced, we will give you a list. I can promise you one thing. We will fight all 117 seats. That I can promise you. Whether we do adjustment seats or whether we fight on our own, those are things that time will tell. But yes, we are going to fight, and there will be plenty of congressmen coming here. We are waiting for the opportune moment. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ BJP ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? पिछले 4 साल तो क्यों नहीं बोल रहे? There has to be a reason.
ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਨਸਰ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਟ ਯੂ ਸੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਬਈ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ? ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ करांगे उसको? कैप्टन साहब आपने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि जब नवजोत सिंह सिद्धू जहां से चुनाव लड़ेंगे मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और उनको जीतने नहीं दूंगा। कल आपका ट्वीट आया है जिसमें आपने ये कहा है कि मेरे लोगों को तंग किया जा रहा है। क्या कितनी इसमें कौन लोग हैं, कौन तंग कर रहे हैं? I don't want to take names, but yes, there are people in Patiala who have been harassed, and that I will not allow. Even personally, I have spoken to the people concerned and told them, you lay off Patiala. Don't start harassing people. Nobody is stopping anybody, but harassment is not there. No job should be allowed on this. एक ये पूछा से, दूजा की पूछा से, मैं समझा नहीं। हाँ, as far as Sidhu is concerned, wherever he fights from, we will fight him. Captain Saab, this is Gurpreet Singh Cheena from Times Now, sir. This is Gurpreet Singh Cheena. Sir, you have already made it very clear that you are going to launch a party. So, just my colleague has already asked you this question, that how many Congress leaders are in touch with you? Because we have seen Rahul Gandhi is holding back-to-back meetings since you have made this announcement that you are going to launch a party. Can you then give little bit? You answer me. If it's necessary for Rahul Gandhi to have back-to-back meeting with congressmen, what is the reason? So that means a lot of Congress leaders are already in touch. We are in touch. The people, I think Punjab is very clear about one thing, that the fight, the Congress party doesn't feature in this fight, and neither does the Akali Dal. Akali jo surveys assi kitiyan ne, it shows that the Akali party is where it was many months ago, because the Bargadi issue, the other issues of Jawar ke, Kotkapura, Baibul Kalam वगैरह वो सारा ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਦੂਸਰਾ Congress party is there, well, what are the reasons? But the reason is that ever since Mr. Sidhu came on the scene, our survey shows there's a drop of about 25% in the Congress popularity. Am I correct, General? Okay. कैप्टन साहब, हाँ जी, इधर इसी तरह मेरे दो सवाल हैं। एक तो आपने कहा कि 31 किलोमीटर 31 किलोमीटर तक ड्रोन अंदर आ रहे हैं। परसों जब क्या कहते हैं सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें होम डिपार्टमेंट ने, सुखजिंदर रंधावा ने जो अपनी प्रेजेंटेशन दी है, उसमें कहा कि 3 किलोमीटर से ज़्यादा अभी तक ड्रोन अंदर नहीं आए हैं। एक सर, दूसरा इसी के साथ है कि अब जब आप कांग्रेस पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो आप किसान आंदोलन का क्या सोल्यूशन देख रहे हैं? कि you see every सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा यह था कि किसान आंदोलन का क्या सोल्यूशन अब निकलेगा? I can't say कि क्या निकलेगा, but I can only hope that it look ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਾਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਫਿਨਿਸ਼ਿਜ਼। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੇਰੀ ਜੋ 3 ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸੀ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਕਿ ਲੈਟ ਅਸ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 52 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਅਗਰ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਦੱਸੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓਗੇ, ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, 11 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਗਏ, 700 ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, 4.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਐਂਡ ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੋਬਡੀ ਟੱਚ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਵਿਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। तो ਇੱਥੇ देयर वी कैन प्ले अ रोल बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन हेयर। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ मैं 9.5 साल उरे रहा एज होम मिनिस्टर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑल्सो बीन 10 साल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ पंजाब। 1 साल मैं बरनाला गवर्नमेंट च रहा 6 महीने, और 9.5 साल हुण भी मैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चली है। 9.5 साल ये, सो 10 साल मैं रहा। सो आई नो समथिंग अबाउट द एग्रीकल्चर ऑफ द स्टेट। इट इज़ माई सब्जेक्ट, and I also know security, which is my subject. That is why I am concentrating on this. But ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ I hope that the understanding which with the meeting which we are going tomorrow to, I'm straight after this I'm leaving for Delhi, and tomorrow we will meet the Home Minister and ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ on this issue, and I have met the NSA on the सिक्योरिटी इशू। उन्होंने 1 बार मेरी मुलाकात या 2 बार हुई है, और इधर 3 बार हुई है, बिकॉज दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर पंजाब। कैप्टन साहब इधर, कैप्टन साहब इधर कैप्टन साहब 2 साल ने पहला ये भी मुख मंत्री की कुर्सी तुहाडे कोलों खोण की जी साजिश रची सी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜੇ, 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ 78 MLA ਵਿੱਚੋਂ 40 MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਸ਼ੋਰ कि किते भी यही जी गल नहीं हुई सी। जो मिस्टर रणदीप सुरजेवाला ने कहा सी कि पता नहीं अमड़ी सेट 70 समथिंग पता नहीं किधरों अपना आंकड़े कट के ले आया सी। एज फार एज आई एम अवेयर कोई इत्थे गल नहीं हुई। समा 76 MLA ने मैनू कहा सी कि असी हुण जब इलैक्शन शुरू करनी है 67 MLA ने कहा सी कि जब शुरू करनी है उदों असी प्लीज़ साढ़े वास्ते तुसीं एक दिन मेरे साढ़े हल्के वास्ते रखना। सो दैट वॉज द वे। सो ये 43 76 67 पता नहीं रब जानता किधरों फिगर्स आउंदियां ने। दे आर नो सच फिगर्स दैट आई हैव सीन। नो, कोई सर्वे नहीं हुई, कुछ नहीं होया। जदों मन बना लेना ना कि किसी को तुसीं चेंज करना, फिर बहाने तो बथेरे मिल जाते हैं।